Praise the Lord, hallelujah. So people ase goina bisas rakhi ase. Amige moram grina support grina hakan viewers khanla opore. Achibi amige support grina ha viewers khanla opore ekta video aman hoshe guna thakibla khane mo ekta video login ai ase. Moi bisas ase ido video ke sai gina aman sob pi bishi prarthana ro akidi jabo aro bisas to akidi jabo goina aro hoshe gura do akidi jabo goina bisas ase. First to last aman bi blessing bawle gane naga sabire goina pulai to janai dia ase itia to rati ase ami din de video khan banole to time na pai edu khane itia rati ki buna khane do camera to iman do clear to hole na pare de hole bi pian na pai dingina sabire goina itu ita request kora ase man ikilo kore ekta video de sabde man ikilo korge na man ikilo kore video ekta ke sabo na man itu video de ekbar sai sabde Mom, look, I got a biscuit. My classmates did a birthday in school and they shared some biscuits and candies. Wow, that's great. Pray before he eats it. Let's pray, my son, before you eat it. And always show me things like this before you eat it. Dear Lord, bless these biscuits. I don't know where it came from, but so far this biscuit is in my hands. I purify it in Jesus' name. I cast away unclean things from this biscuit. I rebuke setback. I cast away disease in Jesus' name. Amen. Dear parents, always protect your kids. They should not collect snacks from their classmates. Even if they do, they should show you first before eating. Itu pachabra para tai itu pachabra ama lokore school de tai laga sati laga birthday laga nam de tai ki biscuit ekta ani ase go gina ama lokore tisido na enaga dia time de ama lokore angel ba kotha kori dise to puila pathana kori laga itu puchai dise de praise the lord na iro time de kide ama bra tai laga pachala hala biscuit logina khoi aman abuni na kha ki ge moi pathana korbo goina pathana guna tirikit kuri dia time de tati pra pujin tati pra snake cha laga do mahan dikhole pare ase itu garne itu du man garne itu video du aman garne bishi listen ekta hoy itu brang achibra moige support motab ko na halaga viewers khan hobi na aro nutun manu bra sai ase golibi na aro pachakan babe kiman jun manu ba pachakan babi sai ase gole to achibra pachakan bi bahar de manu ba dia nahole nichu bahar de rasta te kini gina nahole manu ba dia do nichu laga ama baba gina dikhai gina khushi openly na khabo lage nahole babi ama baba ke osore pungjuli laga na hoi gina apne ini rasta de khaili bi ekta in the name of jesus na sapa hobi go gina jisu laga naam de sapa gurina lamba ba pathana gurule na pe itu moi itu khai jabo yete na pungja takile sapa hobi inaga na in the name of jesus amen inaga holibi itu bi hoi jabo inaga guri gina pachakan bi kiman jun manu ba itu video ke sai ase gulibi apni ba ki khai na kha ki gaman pathana guru lagi de mohan pray tirikit na guri na khai ase gule to दुश्मन खाने तो sabi mohan ba kha laga cha kap te दुश्मन hoi jabo na itu biskut ke ama bra tirikit kuri dia nai gule to utu pacha do gule to biskut khai gena tai ge pet pe khai gena na holi bi alak bia gau tuk phima bra ekta hoi chawru thakise to na holi bi tai ama bra pathana kora time ge tate bra kitu bia pujin thaki ase itu do harai jaise to kile mahan ba kha lo to gule kundu jaga bra aha ase aman na jani do na kiniga laga jaga laga factory ba bonaise kiniga laga manu bra bona ase man itu na jana laga kusi kusi kini ganai aman khai do itu karni do nakha akigi mahan tirikit kurbo lage koigena aji do mui mahan laga moi laga viewers khan lagore itu khata video do moi ani di ase itu karne kun holibi ama khan hobi baba khan hobi pha sat kha
sat pakai gina bi nakha ge aman tirikit kurubo lage aro kiba kibi basa ba kinigen ahena bi bacha khan gi nadia ge tirikit kurubo lage ki khaili bi isu laga nam de tirikit kura pasor de he bacha khan ge inaga khabole dishe gule do tate aman de blessing ekta hobo kile ma laga sukut pa natikha hawa pia atma saitan brado pia pujin mahan lagote ekdam sukut chula laga inaga thaki edu karne mahan pathana kurigina kite khabo edu tu mahan karne vitamin hobo pratna kurina tirikit kurina kha laga pani tu edu phat to edu kha lo tu mahan karne kaudi vitamin ekta hobo de edu karne ajibra kun manu kha loa khabole time de ভাত খাবলৈ টাইম দে হবি চাহ চাহ খা হবি আৰু বাহাৰ বা বাজাৰ পৰা আনা চব্জি বিস্কুট হবি তিৰিকিত নকৰি কিনা কিমান যোন মানুহ বা ইউজ কৰা কান থাকি আছে গলে দে মই লগা ভিউৱেজ খা লগা মাছৰ বি এনেকা তিৰিকিত নকৰি না খা লোৱা খা খান আছে গলে দে এইটো ভিডিঅ' বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট একটা হ'ব আৰু এইটো ভিডিঅ' পৰা একটা জেষ্ট লাইফ একটা হ'ব কৈ কিনা মই এখা কৰি কিনা একদম আমি লগা ভিউৱেজ খান লগা ওপৰতে হৈছে থাকিবলৈ কাৰণে কিটো খা লোৱা খাইলে বি প্ৰে কৰি কিনা তিৰিকিত কোনা খাবলৈ কাৰণে আমি লগা ভিউৱাৰ্স খান লগৰ এইটো আনিবলৈ মন হ'ব মই এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি কিনা লৈ কিনা আহি আছে এইটো কাৰণে আজি পৰা মান কি খাইলে বি আমান সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰি কিনা নাখা আগে পুইলা তিৰিকিত কৰি না খাব দেই এনেকা খাইছে গলে তো এইটো বিয়া পুজিন পৰা আমান দে কাম কৰিব নাপাৰব গৈ কিনা খাতা এইটো ভিডিঅ' লৈ কিনা আহি আছে ফাৰ্ষ্ট টু লাষ্ট কিমান যোনবা চাই আছে গড ব্লেছ না আৰু চাই নহয় কিনা আমান এইটো প্ৰাৰ্থনা দুই নাগা আঁকি দে লৈ যাব দেই গৈ না ইমান দি কৈ দিয়া আছে তো বাই বাই গড ব্লেছ ইউ না নেক্সট ভিডিঅ' গে ৰখি থাকিব দেই